तो हाय फ्रेंड तो आज ହାଇ ଦେଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମର ଆମ ଦେଶିଆଟା ବରା ଦେଶର ଭାତ କେମିତି ଆଜି ଖାଉଛି ଆମର ଦେଖ। ଶାଗେଲା ଅଛି ଏଇଟା ଆମଟ ଆଉ ଭାତ अरे इतनी देखते रहे बस। हमारे देशी लोग तो जानते रहे और बस सब और सागर केମିତି खावे ଖାଇଛି आज बोल लाग चरपल लाग सी देखो ଦେଖ Game game na di bare konta game cheksis na देखिस ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛି। एंटी खाई मुझे लाग सी सुड़का मारले हाँ ये दा सुड़का मारले बास हजार मजा लागसी। आमर सागर बास खा के जानले बोला मिष्टी बेटा सेमी